हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। देखो मु सकाल सकाल ब्रश करके मु खाई दीची रुटी भजा। तापर देखो मामा एठी आमर नाचुची केमिति। मामा आसिल पाखक कौन खाइछ कहि दे रे। कौन खाइछ कहि दियो। छतुआ खाइछ आउ हलिस खाइछ। हम दीदी को डाकिले पुष्पा दीदी कोडे बाहर चंदे देखिया। दीदी पुष्पा आस कोडे जाउछ पुष्पा सी। नमस्कार गुड मॉर्निंग मु कॉलेज जाउची। जाउछ को बारिपदा टू हाई सेकेंडरी कॉलेज जाउची मु। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आज से प्रथम थर कॉलेज जाउची 10 बोर्ड देइची वर्ष देला तो कॉलेज जाउची बारिपदा टू हमर एठी। पाठ पढ़ू बोला बुलाबुली करूनी नले माड़ा 10टा को जीव तमे जीव को मु टिके जीवी आ टिके जीव आओ आज कौन रोषे हम कौन हम चिकेन मिकेन करबा देखिया कौन रांधा चलो खातु मो चुट्टी रे तेल देनी काली धोई थी। पुष्पा टे तेल दे पुष्पा टे तेल दे टिके टिके दे खाली तेल देवा बहुत कष्ट। काली चुट्टीटा सुखी नाला से नथी मूल वगैरह टे दे देना मुझे दे देवी। एमती एमती खटे थापी दे एमती भस नटा है चुटी आज के वर्षा हो ना सका वर्षा हो नदी पूरा पानी आसीज घर पूरा बुड़ी चलो तेल देदबा तापर गाधेवा तापर रोषे करवा देखो जी कौन रोषे कर कदली पत्र नापी आसीचु। आज कदली पत्र गोटे किसी नुआ आइटम हम देखु टाणे जो मत दे दो तो पाऊनी टाण टाण आउटे टाण कदली पत्र पाई एटा काटे काटे दे कदली पत्र पाईगले ए चलतु कदली पत्र गोटे किसी नुआ आइटम बनैबा। कदली पत्र देखु मु काटी नहीं भल से धोईदबा पानी दियो भल से धोईदेली देखु सोरिष को आम बाटुची सोरिष को बाटीदबा देखु भल भाव गला बटा रसुण छेंचा कंचा लंका पियाज या आम पत्र रे पोड़ीबा ये सब ए गोलेबा चिकेन को लुण स्वाद अनुसार हलदी लुण आ लंका गुंड देखो पकई दीची मुझे तार भलसे गोलेबा देखो तापर सोरिष तेल किसी पकईदबा पकईदे भल भाव गोलेबा
ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳା ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ଏଥିରେ ଏବେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ତାକୁ ଦେଇକି ବାନ୍ଧିବା ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ୟାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାଂସ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିଲେ ୟାପରେ ପକେଇବା ସବୁ। ମସଲା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା। ଭଲସେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ମେଲାନି ମାନେ ହଁ ଇଏ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ବାନ୍ଧିଦେବା। ତାପରେ ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଭଲସେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା। ଭଲସେ ଏବେ ବାନ୍ଧିବା। ଭଲସେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ନାହିଁ। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଦେଖିବା। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ସେପଟରେ ଟିକେ ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଖୋଲିକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇକି ଦେଖିବି। ହେଲାଣି ତ କାଢ଼ିବା ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ତ ଖୋଲିକି ଦେଖଉଛି କେମିତି ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ୱାଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। କଲର୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ଆପଣମାନେ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ହେଇଛି। ଗରମ ଅଛି ବହୁତ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।